Hello everyone. So welcome to our new blog Samiksha Sneha. Please subscribe it and press the bell icon. So आज आम घर गोटे नुआ जिनस आम मगेलु तो सेटा मामा अनबॉक्सिंग कर बर्तमान तो देखिए कौन अच्छे केमती कौन हो आपण मैंने गेस कर पार्थे जिनसटा कौन सो देखु से मामा स्टार्ट कर दे माने सरा को मेकिंग करबा कि पेना सरा जेहेतु फ्लिपकार्ट रे आस्थिला तेणु पूरा कंप्लीट होकिना आसी नथिला तो सो से सरा को अबे अरेंज करचंती ठीक भाव रे सो देखंतु आमे एरा गोटे तयारी करी ऑलरेडी रखी देइछु तो एमिते हमकु केटा पीस देइछ हम लास्ट कहबी तो लास्ट तैयारी हो सारा पर पुणी एमती चार्टा आम बन सारू तापर पुणी आउ थे मु वीडियो को रिटर्न करुच्छे देखु से किपर लगी पड़ी से कम कर एक्चुअली नुआ जिनस गोटे घर को आसले बहुत खुशी लगे घरे बहुत सारा जोता होता तो तापाई के एक्चुअली मुझे स्टैंड ऑर्डर करी फ्लिपकार्ट रे मु रिवील करदेली कही रिवील करी आपड़ जापारे ओबियसली एबे को जे जूता स्टैंड ही मगाणिया होईछि दुईटा तैयारी हो जाए ऑलरेडी अब तीनटा से बनाऊँ 3 नंबरटा बनाऊँ जता अधिक परिमाण होता तो से रूम रे रहूला तो से कि आम ऑर्डर करूँ कौन है जूता स्टैंड करदेले से तार गोटे जगह रहिबो सब जूता गुड़ाक से आम ऑर्डर करूँ तो देखंतु 4टा ऑलरेडी हो जाइए 4टा हो जाइए से गोटे बनाऊँ टी यहाँ ट्रबल कर बनैया कि कौन सान बड़ टी अच्छे से कि ट्रबल हो बनैया चलिए कौन कि माने से ऑनलाइन प्रोडक्ट्स टिके एमती प्रॉब्लम कराए कि पैना से माने डायरेक्टली सेटा दियंतिनी तो डायरेक्टली ऑफलाइन जेटा में हैंड रे निजे नहीं आसुछु तो सेटा में चेक करी आनी पारुछु बा तांकर इंस्टॉलेशन में करछंती किंतु एटा जेहेतु ऑनलाइन मगाणिया हेतिला तो टिके प्रॉब्लम करछु देखि परथिबे आपण माने जे से सान बड़ टिके अछि हाइट रे टिके कम बेसी अछि सेति पई कि सेटा बार बार प्रॉब्लम करूछि देखो फाइनाली एटा भी कंप्लीट हो गला सो 5टा देइथिले से 5टा जाक आम कंप्लीट कर देलु तो तापरे पुणी सेटारे पुणी आमको वर्टिकली सेटा को कलम वाइज अरेंज करियार अछि तो आम हॉरिजॉन्टली अरेंज कर देलु प्रथम रड्स गुड़ाक तो पुणी वर्टिकली अरेंज करियार अछि सो अबे देखंतु एटा गोटे आम लगे देचु आ गोटे सेकेंड लेयर आम लगे भाविचु तो से लगाउछन से रोड गुड़ाक स्ट्रेंथ दवापाई सो जाओ कष्ट मष्टे 4टा लेयर हो जाइए बर्तमान 5 नंबर लेयर और लास्ट लेयर पाई काम चलती देखो अब 5टा जाक लेयर 1 2 3 4
ପାଞ୍ଚ ନମ୍ବର ଲେୟର ଯାଏଁ ପ୍ରଥମେ ହେଇଯାଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ। ତ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମେ ଏଇ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଗୋଟେ ଜିନିଷ ବୁଝିପାରିଲୁ ଯେ ଏଟା ଆମେ ଯଦି ପ୍ରଥମେ ଭର୍ଟିକାଲି ଫିଟ୍ କରିଦେଇଥାନ୍ତୁ ତାହେଲେ ହରିଜେଣ୍ଟାଲି ଇଜିଲି ଆମେ ସେଟାକୁ ସେଟିଂ କରିବା, ହାଇଟ୍ କମ୍ ବେଶୀ ଏତେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇନଥାନ୍ତା। ଆମେ ଜାଣିପାରିଥାନ୍ତୁ ଯେ କେତେ ଲେନ୍ଥର ଅଛି, ତ ଇଜିଲି କନେକ୍ଟ ହେଇପାରିଥାନ୍ତା। ତ ଆମେ ଜାଣିନୁ, ତ ସେଥିପାଇଁ କି ପ୍ରଥମରେ କ'ଣ କଲୁ, ଆମେ ପ୍ରଥମେ ହରିଜେଣ୍ଟାଲି କନେକ୍ଟ କରିଦେଇଥିଲୁ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଭିତରୁ ଦେଖାଯାଉନି ମାମାଙ୍କୁ, ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମେ ଏଇଟା ଭୁଲ କଲୁ। ତଳେ ବସିକି ଫିଟ୍ କରିବାର ଥିଲା, ଆମେ ଏଇଟା ବେଡ଼୍ ଉପରେ ବସିକି ଫିଟ୍ କରୁଛୁ, ତ ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି। ଏଇଟା ତା'ର ଯେଉଁ କଭର୍ କରି ରଖିବା ପାଇଁକି କଭର୍ ପିସ୍ଟା ଦେଇଛି ସେ। ତ ଏମିତିକା କିଛି କଭର୍ ପିସ୍ ମଧ୍ୟ ସେ ଦେଇଥିଲା, ଯେମିତିକି ଏଠି ଆହୁରି ଦୁଇଟା ଅଛି, ସେପଟେ ଗୋଟେ ଫିଟ୍ ହେବ, ଏପଟେ ଗୋଟେ ଫିଟ୍ ହେବ। ତ ଦେଖୁଥିବେ ଏଇଟା ଆପଣମାନେ, ଏଇଟା ଏମିତି ତଳେ ଫିଟ୍ ହେଉଛି, ଏଇଟା ତାକି ମାନେ ରହିବା ପାଇଁକି ଇଜିଲି ସେ ଖସିବନି। ଏଇଟା ସିନା ବେଡ଼୍ ରଖିଛୁ ବୋଲି ଆମେ ଏମିତି ହେଉଛି, ତଳେ ରଖିଲେ ସେ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଥ ନେବ ଠିକ୍ସେ। ତ ଏ କଭର୍ଟା ଲଗାଇବାର ଅଛି, ତାକି ଜୋତା ଫୋତା ଯାହା ବି ଆପଣ ରଖିବେ ସେ ଧୂଳି ହେବନି ଇଜିଲି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ବାହାରକୁ ଏବେ ନେଇ ଆସିଲି, ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷଟି। ଭାବୁଥିଲି ଫ୍ଲିପକାର୍ଟରେ ଭଲ ଜିନିଷ ଆସେ ନା, କିନ୍ତୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଭଲ ଜିନିଷଟି ହିଁ ଆସିଛି। ଜେନେରାଲି ଏଇଟା ମୋର ଚିନ୍ତାଧାରା ଥାଏ ଯେ ଫ୍ଲିପକାର୍ଟ ବା କୌଣସି ବି ଅନଲାଇନ୍ ସପିଂ ଭଲ ହେଇନଥାଏ। ଡ୍ରେସ୍ ତ ଟୋଟାଲି ଭଲ ନୁହଁ, ଟୋଟାଲି କେହି ପରଚେସ୍ କରିବେନି ଡ୍ରେସ୍। ଗୋଟେ କିଣିଥିଲି ସେଟା ଆଜି ଆଉ ପିନ୍ଧିପାରିବିନି। ସେ କଲର୍ ଫେଡ଼୍ ବି କରିଗଲା, ୱିଥ୍ ଠିକ୍ ବାଗର ହେଇନି ସେ ଡ୍ରେସ୍। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାକୁ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧା ହେଉଛି। ତାକୁ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିଲା ତ ବଢ଼ିଆ ଦେଖାଯାଉଛି ତାକୁ। ସେଇଟା ଜେନେରାଲି ମାମା ଭିଡ଼ିଓ ବନାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଜି ବନାଉଛି କି ପାଇଁ ସେ ବନେଇଲା ନା, ଏଇଟା ତିଆରି କଲେ ଆରେଞ୍ଜ କଲେ, ତ ସେଥିପାଇଁ କି କହିଲା ତୁ ଟିକେ ଭିଡ଼ିଓଟା ବନେଇଦେ, ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବନେଇ ଦେଉଛି ଆଉ। ସେ କହିବେ କେତେବେଳେ କରିବା କେତେବେଳେ, ସେ ପାଇଁକି ଦିନ ସାରା କାମ ବି ଥାଏ ନା। ସେଠି ସେ ବାନ୍ଧି ଦେଉଛନ୍ତି ଟାଇଟ୍ ହେଇକି ରହିବ ବୋଲି। କ'ଣ ବସି ପଡ଼ିଲାଣି ଯେ ହେଁ, ବାନ୍ଧିଦେଲେ, ତାପରେ ଚେନ୍ ଟାଣିଦେଲେ ଇଜିଲି ଆମେ ସେଟାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ସେ ଉପରକୁ ବି ଟେକି ରଖି ହେଉଛି। ଖାଲି ବି ଚେନ୍ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଘରୁ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛନ୍ତି ବି, କିଛି ଭ୍ୟାକେସନ୍ ଆପଣ ଆରାମସେ ସେଟାକୁ ଚେନ୍ ମାରିଦେଇ ରଖିପାରିବେ, ଧୂଳି ହେବନି। ତା ଅର୍ଥ ଆମେ ତ ଭାବିଛୁ ଏଟାକୁ ଘର ଭିତରେ ରଖିବୁ କି, କିନ୍ତୁ କିଛି ଲୋକ ବାହାରେ ବି ରଖନ୍ତି, ତ ଧୂଳି ନ ହେବା ପାଇଁକି ଏଇଟା ବହୁତ ଭଲ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗୋଟେ। ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଇଠି ବ୍ଲଗ୍ଟିକୁ ଏଣ୍ଡ କରୁଛି। So bye for today, again see you tomorrow, bye।